Alright, Shalom, Shalom. First and foremost, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakakwata, Shal, Ahmad. Double honors to the elders and apostles of Great Millstone, and salutation to the hopeful elect, the brethren, the Akyam that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayit Shaldawada, the elect. We of GMS Suriname, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, just give us another week, another Saturday to come on the streets, the highway and the hedges, to prophesy the downfall of the power structure of the so-called white man, and to tell you so-called Negroes, you so-called Hispanics, and you so-called Native Americans that you are the chosen people of the Most High, But as you can see, prophecy is being fulfilled right in front of our eyes, You can't deny it. You can't say this is not the truth, what we bring forth, according to the Spirit of the Most High, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai. If you can't see it, it's simple that the Most High do not want you to see it. But you're gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brother nga sa ulo ng GMS Suriname le ko sabi, ute ja so baka nga wani nga krakti nga kis pa puro hiwang. Wan sa wikar gado e truning in Hebrews na Yahweh. In anepe wonderbar so na wan sa wikar Jesus Christus e truning in Hebrews na Yahweh Shai. Lek pa sabi, alek pa scripture takik ba, a end of alasan de cross bay. Sabi to? In sarana jaso de people loka tak de no saptak de Hebrew sa Israelita rise up in a konre jalek prophet. Sabi to? Ya walo Hebrew sa Israelite grupo ma uno fa Hebrew sa Israelite group GMS we pribitak uno etit sa 100% warhead. Right. Sabi to? Itra Hebrew sa Israelite group na may tit sa true. Sabi to? Maar uno e bribi tak de man etit sa 100%. Sabi to? Una guarda kerki mande kerki oso sref ina mana atruno da pe sref. Isabita? And that's fact. That's not a feito. Right. Manja na feito wecha. Iya to, lek pamoro iwa apta pagron tapuan chosen follow. Yeshi? Yeshi to? And ina ko sa follow, amoro hiwa apwa ko sa ook to ina follow, sana a elect sa award karet. En voor de Hebreeuwse Israëliet groepen, sa panyata pa hergoro tapu, ook to in de Hebreeuwse Israëliet groep, amoro hiwang apwa chosen Hebreeuwse Israëliet groep, nanga sa a deal, nanga 100% waarheid. En dat na a groep sa uno, de, sa fatok, onderleiden voor de apostels, nanga de elders. En a Hebreeuwse Israëliet groep dat na Great Millstone, afkorten GMS. Sabita, dus, umanja na alasan wecha kong, wecha de teaching kong, wecha de weto kong, we leren nation voor Israël sumana ding, we sorten, we geven de instructies volgens a Bijbel, maar most importantly, we waarschuwing abra de sansa ik kong en de sandat na prophecy. That's right. Sabi tok, voor tegi ding, before the sun of a bear. En nu we shik batak alasan sa de elders nga de apostol fu nu becha ko since de jaren 80, jaren 70 komit 80 komit tanga no. De mano bele. Je zie? Dus dan je brief tak na sinds din amoro iwa spirit berust sinds die elder apostel tahar take over. Je zie? Want eerst hebben we op de high priest voor high priest area, high priest Abba Pippins, Masha, Karkong. Snap wat toch? En de man mek frok toe. De elders naar de apostel voor de man mek frok toe. En de frok toe sa de man meki, natak de rest voor de Hebreeuwse Israëlieten groepen sabe panyata pa yergro tapu sabe wiki, de ko wiki. Snap wat toch? En dat naar de profeten en de profeten e warsko pede wiki godoro lek fa unu wiki ja insrana unu esena boskopo gi a her gro tapo
Maar tapa eerste place je Senegal in a kondre pe ude. Ude kan verstaan in a taal in sa de verstaan. Right. Sa de je verstaan. Sabi tayo na asrana tongo. Sabi pa to ma release the scripture in a Bible in a Engels. Sabi to omdat na wasan sa we do die wereld way. Je volgt to? Maar fam takik ba volgen sa Bible. A end of Alassane de Crosby. You see? Lees the scripture. Come on. First Peter chapter 4 verse 7. And it says, but the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Read that one more time. First Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. Si Petrus et agyaso sana a head apostle. Ja toch? Sana a head apostle. Voor de discipelen. Je volgt toch? En Petrus tagyaso. Zataki. Listen. First Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. See, the end of all things is at hand. Sana the end of all things. Sana to ataki. A end full lay. A end of murder. A end of overspel. A end of liplek fayuani lek na yusrefi bonki yusref konta pagron tapuja. A end of scoff na de profeta famoro heiwang. A end of wakabri bisot gado iwan tapagron tapuja. Penawang gado no mode. A einde kon ook toe voor a heerschappij voor de heidense volk Abraham Royewan chosen people. A end of Alassane de Ja. A end of corruptie de Ja. A end of democratie de Ja. A end of the homosexual de Ja. A end of the lesbian de Ja. A end of the politieke partijen de Ja. A end of Samoro. Huh? A end of Wickedness. a end of wickedness. Right. Ja. You see? A end of Alassane de Ja. Petrus na kon ka ala de sandat kiyo. Maar ala de san say sita pagro tapuja. They know they according to the Bible. En ala de san is set up door de zogenaamde witman. Sapatok voor verspreiden wa laken tapagron tapu. Voor deceive. Voor lay. You see? That's the end of Alassane de Ja so. Masatag moro fara. Gone. First Peter chapter 4 verse 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober. Be ye therefore sober. Nuno we shigba. Nuno we tak nanga de wansa ebrigi. Nanga de wansa arki nuno de enamoro hiwango opo de mind tapa momentis for de verstaan a true. Want ino man sabi ala wiki. Video sawe upload. Akan de tak one new subscriber de NA follow NA wiki. You see? Ay kelder kiyo. Je follow to? Ay kelder kiyo ook toe. Dat we sabi. Taka end of Alassane de Ja. And sa in the most importantly sa Petrus taki. Gone. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Okay da. Dus ja bif watch ala de san sa e gebeur in sa de ina einde ja so. En in de nuchter. En in de alert. En in watch unto prayer. Ja bif begi amoro heiwang. Kregi amoro heiwang. Akseng tak na yele kwapa. See? Fu atranga you case, tranga you spirit, tranga you mind. Sabi to? Want. A force. Samoro iwang o luso. Nunu de samoro iwang edu, samoro iwang na haray harapili. Sapti har wa pele ang bukto. Ye haring. O pisi, ala minute ye haring moro spang. Ye haring spang, futelek adora eiter spang. Ta adora eiter steyo lusento. A piri dat no mandrai ko moro na prespak ko. Yes, you talk. En a peri samoro iwang e hari. Tok na de plake na nga aforwoesting sa amoro iwang chakota pagron tapo. Yes, see? Dus no we select next day koberti sirbi wiki e ding tak aset mi tori. At dumi sa isa du ko wala mabal. Sabi ta ewa walu ko atup chime. Dalok tamoro iwang lusa peri. Tok. Tapos you mind srepito. O luso. Ako lupa kita nga sa ube waka. Dok? O luso and you brief no werkelijk sa ube tsako volko sa Bible. Right. Yes, see? Daarom yakip de nectar. Uma dyan na nectar wede. Tutak de nectar ano tak?
Une dringi. Olha, vou de casa we dringi. Talanga we dringo biri. Talanga we dringo tuwe. Talanga we dringo san. Mau ne kodru. Sapato. Maar we doen nectar en we watch on to prayer. We takang amoro ye wa pa beskerm kuno. Ide trang aten sa da pasi e kom. Je volgt toch? Go ahead, jouw precept. Or the precept here of what the precept. So this is 1 Peter chapter 1 verse 13. And it says, wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end of the and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Yahushua Mashiach. Read it again. I'm read it again. 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end. Santa kina esto maka? Wherefore gird up the loins of your mind. Gird up the loins of your mind. Gird up your loins, dat wat taki. Alik to amo tegi tak tayarim spana you bere. Met andere woorden, make yourself ready. Maar dit is het spiritual, gird up the loins of your mind. Make you understand the ready. What you mind up, tapa you stop resi. What tapa wave amoro heiwa. But if you know gird up your the loins of your mind, you know put you understand up a wave amoro heiwa. Tap the instruction for amoro heiwa. A petal sa upo yung lase. You see? Gird up the loins of your mind. Read. Gone. 1 Peter chapter 1 verse 13. Wherefore gird up the loins of your mind, be sober. Be sober, ay tegi baka de nuchter. No denk dat je run around just so et drink so et drunk en smoke en jou lo perki en jou lo doses, you want space, like pare my taking. Stop do the sandati. And the sober, the nuchter and watch. Sa amoro you want the plan to do. But Gone. Be sober and hope to the end for the grace. and hope to the end for the grace. In hope ki a einde sa ekong tak ikaw worden gered. Dat amoro you kan apkanada na you tapu in the komende day. Je volgt toch? What? Gone. And hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Yahushua Mashiach. Gone. Je ziet? Dus stel ko. Kumanya ko op vrijheid. En tenta ko op vrijheid to. Nataki Yahushua ko de na kores ano ko potu vrij pude sani. Fu bepaalde sani. Snap je toch? Zo lijkt de wet toch? Je volgt toch? Tak ili je de no onder genade. Maar dat nog taki te vrijheid dat je met misbruik vindt. Je ziet? Dus de vrijheid die ook voor je kan komen. A genade die voor je kan komen en je repent. Je ziet? What? Ja, maar precept what? The book of St. Luke chapter 21 verse 36. And it says, watch ye therefore and pray always. You see? Watch ye therefore and pray always. Mama hoor je me insani to gina apocrypha. Be ascripti taki na Ecclesiasticus na. Of na 2nd Esdras na. Chapter 2 verse 8. So asan mi denk? Kingdom is already safer. 2nd Esdras 2 and 10. 2nd Esdras chapter 2 and 10. Want im luku sa scripture. Watch ye therefore. En a watch ye therefore. Met andere woorden, luku. Ime luku de prophecies sa ikoberta pagronta po. Sabi toch, alasan sa ikoberta pagronta po de ina Bible. Alasan scripture sa bemus kober. En di dengan skobera. Na ay unabi blakama ulesif lukusan op. Ulopte wes do tapu ka magdas may kotei gusani. Unewan do egi onderzoek. Daarom make de mij tak altijd de mij kies blakama snel. Omdat de stupid. Toch? De golfbribi moro eerder sa was ma otegi ding. In plaats voor desrep ko doa onderzoek. Je ziet? Daarom make de no watch. Wat de je watch, je kan je onderzoeken. Je gaat kan onderzoeken. First of all, wat heb je onderzoek in de Bijbel, Luko? Werkelijk. Dat ding is, je gaat lezen en je gaat weten. Kun je lezen? Toch? Je lezen en je sabing, maar kan je nog understand if je lezen? Dan ga je onderzoek doen.
ma black man no want do de sandati. Den ap den akumunte de lezen. Oh lek pare oh. De wan lezen letterlijk. Ik taka wortu van moro iwan na alasan na letterlijk. 70% voor de wortu van moro iwan na dark sayings. Right. Na gelijkenissen. Sansa inoma verstaan direct. Zolang na epa moro iwan het dilanga you ma verstaan a people. You see? Maar is de mij teka Bijbel la de mij. Is dat niet op? La de mij teka Bijbel la de mij make money na je. De mij kiss. Dan nengere de bus konder na Bijbel. Na dat de wet man do. De mas sabi batat nengere na ingi. De lesif do sani. De lops no tap te gemak en alasan je kon tegen de dat do pribi. You see? Dus dat de ma teka Bijbel la de ma staat is jullie eigen boek. Maar moet teku eigen boek. Dan moet draaien ko in wan legi unu. Dat na sa gebeur. Ane ma draai alasan onderstobu fati de na di we wakana ngau ede tapagrong ufutu dalok tu. Maar de na de eerste wan sa golf bar sangi unutak. Une takatru welei. Maar nooit te onderzoek. Omdat de watch. Maar unu like the prophets well we watch. Read it. St. Luke chapter 21 verse 36. And it says, watch ye therefore and pray always. You see, look kusa epsa and begi altijd. En teo begi, inoma begi nanga false naam ook to. Yo abi begi na de truning fu amoro hiwa nanga eso. En amoro hiwa neng ano Yahweh, en neng ano Gado. God is a titel sa ebatika power. A Hebrews word fu God na Allah. Je en amoro hiwa neng ano Allah. Amoro hiwa neng ano Yahweh, ano Ahaya. Ano Jehovah en then Yahweh. That's right. Y-A-H-A-W-A-Y. In a Hebrew A-I-H. In a Hebrew sa alphabet na A nasa so a letter A yeri na I. Up U na E na descendati. You follow to? En en zoning ano Jesus Christus ano Joshua ano nanga de trasandati. En na Yahweh Shai. That's right. En na Hebrews wana dat na atal fu unulik Hebrews sa Israelita. Dasi abif sabde neng fukang watch on to prayer. Te yo begamoro iwa abif karna etruning. You see? I talk say sa. True. You see? Go ahead. Gone. St. Luke chapter 21 verse 36. Watch ye therefore and pray always that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. You see? Chanso sumatagya. Yahweh Shai ready letter. So I see ready letter himself tag na awas we kar Jesus itagja and Israel himself taki. Sa taki. Read it. St. Luke chapter 21 verse 36. Watch ye therefore, Luko, de alert na nga de sansa ekobeur, tapagron tapo, in the last days of Elibija, go ahead, and pray always, and begi, go ahead, that ye may be accounted worthy, tak ikan de waardig, to escape, fuka ontsnap, all these things that shall come to pass. Ala de sansa okobeur, ala de plagen sa amoro iwang usen kon tapagron tapo so like derde wereldoorlog, hongersnood, ziektes, nanga ala de tra wurit san nanga sa amoro iwang o strike agron tapo. That's right. Tak you kan de waarde fuka on snap de sandati. Maar if je ne watch, if je ne begi, if je ne do your research fuka sap de sansa e gebeur, je want die na grond tapo ja je wil gewoon naar de kerk gaan en zitten. Jezus igwa oso agpa. Amoro hiwa ne til so. Amoro hiwa na strictly orders. Right. Amoro hiwa na order. Like fire roko na you bedrijf, you passi na strictly order, you passi na joke. So amoro hiwa ook toen ne joke na de wetten sa aki uno. That's right. So lang overtreden voor de wetten na sondo en a paimaf sondo na dede. That's right. A paimaf overtreden de wet of you passi na roko na onslag. Maar die amoro hiwa na dede. So umma vergelijk de san. Maar doe van amoro hiwa altijd is gewoon. Asanat ne wuroko so. Daarom rise op unulik de prophet. Fukosor you a freeze voor amoro hiwa sa unabi. We denken me liep gewoon.
ba, mika barsan, mika sribi wiki ap sex bori nyagwa skoro roko. Asanat net deal so. En ben om mem fante amoro iwange wipe out. That's right. Reden waarom? Omdat hij trots tapis repi en je brief lek naar Yusrep ki Yusrep libi. Je ziet? Maar amoro iwan toch afgenade. En want if amoro iwan in ako na wipe alas ma pour fagron tapu. Agba. Maar amoro iwan make one belofte gi e volk. Sana a nation voor Israël. Am meke nga Abraham, Isaac nga Jacob. Comité 12 stammen. Sana a nation voor Israël. Sana tide de nengere de buskondere nga de ingi. That's right. We aksus rep say de nengere nga ingi no ma fening. Say de mek na te wange pina. Say de mek na te edu de moro tranga roko. Omdat amoro iwa bot fluke rust na utapu. Omdat ube tranga yesi. Dat na arede. Daarom ik Blakama nooit nog maar kom op en de poerders terug uit dat probleem te pakken rond. Omdat amoro iwa tak never aan ook gebeur. A enigste passie van ook gebeur. Dat de au senen boy kon pakken. Ala de sanat we chakong. To make you see, to make you sabi. Daarom ik schrijf watch ye therefore. Luko. En ik en luko dat maar grond tapet draai wan fasi. Zeg je me ka grond tapet draai zo. Pas aan je club. Zeg je me na so wet ma abe boom. Zeg je me na de snesi wange op pigi wenkri. Huh? Pas aan je club. Zeg je me na noor. Na so wet ma hun stani aan panesi de trafolok wange abe boom. Maar na jaso na so blaka mange tang inep chit broko pasi broko so mas aan je club. Nooit doen aksus rep de sandati. No molek we denk tang na so agro tapu seti. Na so asset die unu, maar het gaat niet zo blijven. That's right. Oké dan. That's right. En hij kon geen minanga you. Hij kon geen minanga you. Oké dan. Belofte dan belofte. En ano verander van belofte nooit. Ja, nou, dat na zou ik ook tegen de volk beginnen. Ja. 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 Kan doen maar niet. Maar if we can give up the understanding abra asabat. Wa misi taki tak asabat de adegi unulek Israelita. Maar asabat ya nagara guna ma arki apen sami wa sorry. Asabat volgens a Bijbel anote ala frida zanga satra. El fato som sta frida nanga satra, ma anote ala frida nanga satra. Asabat arki competition. Asabat volgens a Bijbel wat a pas de be hora sabat before. No de a pas hora sabat, we hora sabat nanga a kalender voor de zogenaamde wetman. Arki mi boom. Before de mano bero ko nanga kalender. Before sab nanga sare ma bero ko. Give me Genesis 1 and 14. Dus dat amoro yi was set alasan perfect. Maar ulasa costing fu uno. Moleri wap chipi si abra as sabat. 24. Gone. So this is Genesis chapter 1 verse 14. Arki sa amoro yi watakado. Genesis 1 verse 14. Begin at 13. Begin at 13. Gone. I'm start at verse 13 and it says, and the evening and the morning were the third day. Verse 14. And the power said, let there be lights. She let there be lights In the firmament, in the firmament of the heavens of the heavens to divide the day from the night, to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. lees hem bakant amale yama up. Go ahead. Genesis chapter 1 verse 14. Arki. And power said, let there be lights in the firmament. Make fire leti de na ina firmament na lokto. En sana de leti san de dapi. De ster a song nanga among. Maar im archief zei de mek de dape. Sa say ni tarfa zomaar.
Archief Seide. Gone. And the power said, let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night. To divide the day from the night. Voor den kan meka verschil tussen day en neti. Archief Morofara. Gone. And let them be for signs En make ide getekenen. and for seasons En je seizoen. and for the days En gete. and years. En years. Dus dat wat aqui. A Sabbat. Volgens de Bijbel, geef de transcription van Sabbat. A Sabbat volgens de Bijbel is hori dat een nieuwe maan. Je ziet? Een nieuwe maan. Zolang een nieuwe maan komt, dat betekent dat na a Sabbat. Sundown. De a son saka. Je ziet? Aqui uma transcription. Genesis 1 and 5. Mhm. And powers called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Evening, de ason saka komita mande, dat be de eerste day. Maar im arki, evening dat wat de ason saka. Dus dat wat aki, one day, a day ne begin na 12 uur. Omdat zij de mek, a day ne begin na 12 uur. Omdat ino man meka verschil, voor sapse, voor she, of na bakan na of neti, of na wat trade. Maar de ason saka, wel na wat teken voor sorry tak e ason saka one day psa. Ije? Dus one day, na te ason saka, komit tamara baka te ason saka is 24. Eski 12 uur s'avonds, tanga 12 uur s'avonds. Ja. Ja. Oké dan. Ja. Zie? Maar arki we gomoro fara, make it understanding. Exodus chapter 20 verse 8. I'm gonna start at verse 8. And it says, remember the Sabbath day to keep it holy. See, remember the Sabbath day im hore heilig na lipa tak yun nga yung pro unete da we up sex na nga unomak want im hore heilig. Want sex na een unclean act. Tayo up sex na nga yung pro, je ko unclean, word je onheilig, je ko onrein. Ja, maar dat is een ander ding, dat was vrij en zo te worden. Ja, zuiver, Arki. Dit zegt ze. Ja, go ahead. Gone. Verse 9. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of Yahweh thy power. Dus de annual Monday, je man appel sorry na Isaiah 66. De annual Monday, dus de annual month fadon, annual month voor amundi si, a fadon tap een Sunday come to a Monday. Dus a Sabbath voor amundi si, is zondag, maandag. Zondag te aso saka, dat commit Monday te aso saka. Policy, commit atra nieuwe maand voor december. Dus de atra nieuwe maand ook voor december, toch? De ook voor december, dan kan de maandag of dinsdag. Of kan die akan komen dinsdag of maandag. 66. Je ziet, dus de akkom maandag of dinsdag. Dan een nieuwe maand voor december. En kom maandag, dinsdag. Dus dat je hoort sabbat. Maandag, dinsdag, maandag, dinsdag, maandag, dinsdag. Voetelik amuksa. Dat je lukt baka. Oteng atra nieuwe maand of vadong. Voor januari. Dan if een nieuwe maand vadong op januari, dinsdag, woensdag. Dan is sabbat na dinsdag, woensdag, dinsdag, woensdag. Ja. Maar je ziet, je zegt dat dus dat een sabbat na een nieuwe man. Amoro hiwa giyo een nieuwe man lek wat token, lek wat teken voor je shit dat na een sabbat. Give me even, listen. Maar dat me sorry, daarom ik amoro hiwa reis op onulek de profet. Fuchara truk onta pas strategie de. En aki unu a kennis. Oké dan. Read it. Ja, bij Isaiah 66. Listen. 23. Listen. Maar listen, wait, Sanis. Omdat die afkijkers zijn in Luko, dus we edify de ook te voeden kansje. You see, go ahead. Ja. Then one year. You see? Listen. Isaiah 66, verse 23, it says, and it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, said the Lord. You see? Je van dat dus one new moon, kom je dat trouwen en een Sabbath kom je dat trouwen. Dus dat wordt ook een Sabbath, dit op een nieuwe maan. Een Sabbath je roken en wanneer het nieuwe maan is. Zolang je zegt, nieuwe maan komt en dit op een dinsdag, woensdag,
Dus dat want dat de asabat dit is dat woensdag, dinsdag, woensdag, dinsdag. Hoe voel ik de en woensdag ik zag.